इस्तंबुल के कमाल अतातुर्क हवाई अड्डे पर उतर चुका था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एयरपोर्ट जदीद अंदाज का खूबसूरत एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट पर वो कई बार आ चुकी थी। कल रात मौसम की खराबी की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। 6 बजे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से वो इस्तंबुल के लिए दूसरी फ़्लाइट में रवाना हुई थी। 6 घंटे के सफ़र के बाद जिस वक्त वो इस्तंबुल एयरपोर्ट पर उतरी, सुबह के 10 बजे थे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12 बजे थे। जहाज से बाहर आते ही ठंडी ठंडी हवा के थपेड़ों ने उसका इस्तकबाल किया था। हालांकि सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसरा आंटी और हालोक अंकल उसे लेने आए थे। अगरचे वो बहुत अरसे बाद उनसे मिल रही थी, मगर उसने उन्हें और उन्होंने उसे फौरन पहचान लिया था, क्योंकि कई बार वो उनसे वीडियो कॉल पर बात कर चुकी थी। उसरा आंटी उसे बेहद मोहब्बत से मिली। फातिमा ने देखा, उसे गले से लगाते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। माय गॉड, तुम तो अपनी माँ की कॉपी हो। खासी देर बाद जब वो उससे अलग हुईं तो अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराईं। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत खातून थी, तुम उनसे भी ज्यादा हो। वो बड़ी मोहब्बत से उसका हाथ पकड़े हुए थीं। एयरपोर्ट से बाहर आते ही इस्तंबुल का साफ सुथरा खुली खुली सड़कों वाला शहर सामने था। गाड़ी इस्तंबुल की सड़कों पर रवां दवां थी। वो इसरा आंटी के साथ पीछे की नशिस्त पर बैठी हुई थी। सारे रास्ते वो उससे उसकी माँ के मुताल्लिक बातें करती आई थी। दोनों की गुफ्तगू में हालोक अंकल भी वक्फे वक्फे से हिस्सा ले रहे थे। दोनों उससे इंग्लिश में बात कर रहे थे। आधे घंटे की मसाफत के बाद वो लिफ्ट के जरिए 20वीं मंजिल पर वाक़िअ उनके अपार्टमेंट पहुंची। 3 छोटे छोटे बेडरूम्स, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था। फ्रेश होकर काफ़ी पीने के बाद वो सो गई थी। रात के खाने पर उसकी मुलाकात इसरा आंटी और हालोक अंकल की इकलौती बेटी मीविज से हुई। कॉलेज की स्टूडेंट थी वो। फातिमा से 3 साल छोटी, काफ़ी अच्छी, प्यारी और हंसमुख लड़की थी। खाना अगरचे पाकिस्तानी खानों की निस्बत फीका था, मगर कोफ्ते और भेड़ के गोश्त के अदाना कबाब उसे पहले की निस्बत टेस्टी लगे। बचपन में वो इनके हाथ के बने कोफ्ते कबाब बहुत बार खा चुकी थी। तुर्की के कोफ्ते और कबाब का साइज बहुत छोटा होता है। खाने के बाद कहवे का दौर चला। तुम्हारा नाम मुझे बहुत पसंद आया है मीविज, इसका क्या मतलब होता है? मीविज सूसन के फूल को कहा जाता है, जो अपने सफ़ेद रंग की वजह से दूर से ही पहचाना जाता है। इस नाम का मतलब है सूसन के फूल की तरह वाज़ेह और सफ़ेद चमकती हुई चीज़। मीविज ने उसे अपने नाम का मतलब समझाया। सुबह 10:30 बजे उसकी आंख खुली तो ख्याल आया कि फजर की नमाज तो रह गई। वो बिस्तर से उठ गई। विंडो कर्टन हटाकर देखा तो सुबह के कोई आसार नहीं थे। गहरे बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश के साथ तेज हवा चल रही थी। जब उसने खिड़की खोली तो यख ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। फौरन ही विंडो बंद करके वो अटैच वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। इसरा आंटी और मीविज लाउंज में बैठी थीं। उसकी आहट पर दोनों ने बहेक वक्त पलटकर देखा और उसे देखते ही मुस्कुराईं। मरहबा, गुड मॉर्निंग। तुर्की में पहली सुबह मुबारक हो फातिमा। इसरा आंटी ने करीब आने पर उसकी गाल पर बोसा दिया। मरहबा, वो भी मुस्कुराई। नाश्ते में क्या खाओगी? जो आप लोग खाते हैं, उसने बरजस्तगी से कहा। ओके, अब जितने दिन यहाँ हो पाकिस्तानी खानों को भूल जाओ। सारी खालिस टर्किश डिशेस ही खाऊंगी मैं तुम्हें। वो सारी डिशेस जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बचपन में बनाकर तुम्हें खिलाया करती थीं। आपको मम्मी की क्या क्या बातें और आदतें याद हैं? माँ के जिक्र पर वो उदास हो गई। जो जो याद है सब बताऊंगी। पहले तुम्हारे लिए नाश्ता तो ले आऊं। और हाँ, अपने फादर से फ़ोन पर बात कर लेना। सुबह उनका फ़ोन आया था। तुम्हारा भाई तुम्हें मिस कर रहा है। वो उठकर किचन में चली गई। फातिमा ने उनके लैंडलाइन से बाबा को कॉल मिलाई। मोनिस की आवाज़ सुनकर रो पड़ा तो उसका दिल जैसे डूबने लगा। कल जिस वक्त वो एयरपोर्ट के लिए घर से रवाना हो रही थी, वो सो रहा था, मगर जब सारा दिन वो दिखाई न दी तो रात को रोते रोते सो गया था। रहमत बुआ और अब्दुल रहमान साहब उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मुसलसल आपी आपी की गर्दान कर रहा था। फिर फातिमा ने फ़ोन पर बड़ी मुश्किल से उसे बहलाया कि वो जल्द आएगी और इसके लिए ढेर सारे टॉयज़ लाएगी।
नाश्ता करने के बाद वो मैविज के साथ बातें कर रही थी कि हालुक अंकल आ गए। उन्होंने सबको तैयार होने को कहा। वो फातिमा को घुमाने ले जा रहे थे। 11 बजे वो उन तीनों के साथ तैयार होकर घर से निकली। मैविज और उसकी मदर अबाया पहनती थीं। अबाया के ऊपर उन्होंने अबाया के हम रंग स्कार्फ लिए हुए थे। फातिमा ने ब्राउन कैप्री के ऊपर मरून कढ़ाई वाला शॉर्ट फ्रॉक पहना हुआ था। ब्राउन दुपट्टा दोनों शानों पर फैला हुआ था, जबकि सर पर मरून कलर का रेशमी स्कार्फ लिया हुआ था। जब वो बाहर निकली तो आसमान क्लियर हो चुका था, ताहम बारिश से हवा में खुनकी बढ़ गई थी। गाड़ी में सवार हुए। इसरा आंटी अपने शौहर के साथ आगे बैठी हुई थीं, जबकि उसके साथ मैविज थी। बेटा, आपने सारा इस्तांबुल देखा हुआ है और सब जगहों का भी आपको पता है, सो ये बताइए कहाँ से स्टार्ट करें आपको सैर करवाना। हालुक अंकल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए फातिमा से कहा तो वो हैरान रह गई, उनकी बात पर नहीं। हैरानी की वजह ये थी कि उन्होंने ये बात उससे उर्दू में कही थी। आपको उर्दू आती है? जी बिल्कुल, आपके बाबा से सीखी थी। वो मुस्कुराए। मेरा ख्याल है पहले हजरत अय्यूब अबू अंसारी के मज़ार से शुरू करते हैं। फिर खुद ही कहने लगे, आपके यहाँ पाकिस्तान में हज़रत अय्यूब अबू अंसारी कहा जाता है, जबकि यहाँ हम लोग सुल्तान अय्यूब कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तुर्की में बे की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। 25 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी मज़ार के बाहर रोकी। थोड़ी बहुत तब्दीलियों के बावजूद फातिमा पहचान गई, ये वही मज़ार था जहाँ वो बचपन में कई बार आ चुकी थी। आखिरी बार वो आज से 7 साल पहले 16 बरस की उम्र में आई थी। मज़ार के बाहर अहाते में लोगों का रश लगा हुआ था। फातिमा को बिल्कुल पिकनिक जैसा समा लगा। मज़ार के अंदर पहुंचे तो बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे। माहौल वज्द में डूबा हुआ था। कुछ लोग तिलावत कर रहे थे, कुछ दुआ मांग रहे थे। कुछ देर वहां गुजारकर वो सब मज़ार के पिछली तरफ निकल आए। यहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। एक ढलवानी रास्ता जो कब्रिस्तान के साथ साथ ऊपर को जा रहा था, उसी रास्ते पर चढ़कर ऊपर पहुंचे। फातिमा के पैर कुछ दुखने लगे थे। जूतों में मीवज ने फौरन ही अपने आरामदेह जूते उतार कर उसके ना करने के बावजूद जबरदस्ती पहनाए। उसके जूते अपने बैग में डाल दिए और खुद नंगे पैर चलने लगी। जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां मौजूद स्टॉल्स पर से आती खाने पीने के इश्तिहा अंगेज खुशबू ने सबकी भूख को चमका दिया। अगरचे खाने में टर्किश डिशेस थीं जिनको फातिमा ने सिर्फ चखने पर इत्तेफाक किया। अपने लिए उसने शावरमा मंगवाया। अगले 3 दिन तक वो मुसलसल उसे इस्तांबुल की सैर करवाते रहे। चौथे दिन फातिमा ने थकावट की वजह से जाने से इनकार कर दिया। बाबा और मोन से उसकी रोजाना बात होती। इसरा आंटी के साथ जाके वो मोम की कब्र पर भी हो आई थी। मीवज उसके वजह से कॉलेज से छुट्टियां किए हुए थी, मगर आज फातिमा के बेहद इसरार पे वो चली गई थी। नाश्ते के बाद वो कमरे में लेटी सेलफोन यूज कर रही थी। वो यहाँ अपनी सिम लेना चाह रही थी, मगर मीवज ने उसे अपनी सिम दे दी थी कि वो जब तक यहाँ है यही इस्तेमाल कर ले। वो हरीन से चैट कर रही थी कि इर्तिजा की व्हाट्सएप कॉल आती देखकर फौरन रिसीव की। अपने हाफ में के आके हमें भूल गई क्या? इर्तिजा की शिकवे भरी आवाज सुनाई दी। हाफ में के? हाँ, हाफ, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारे फादर का मुल्क है और तुर्की तुम्हारी मदर का। इस हवाले से दोनों कंट्रीज तुम्हारा आधा आधा में का। इर्तिजा ने इत्मीनान से कहा। फातिमा की हंसी छूट गई। पहली बार वो इर्तिजा की किसी बात पर इतना हंसी थी। काश मैं उस वक्त तुम्हारे पास होता, फिर तुम्हारी ये खूबसूरत हंसी सुनने के साथ देखने का भी शर्फ हासिल हो जाता। उसने ठंडी आह भरकर कहा। तो किसने कहा था अमेरिका जाने को? ना जाते तो इस वक्त हम दोनों इस्तांबुल में साथ साथ घूमते। फातिमा ने उसका रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर कहा। हाँ, गलती हो गई मुझसे। मुझे अमेरिका नहीं आना चाहिए था। तुम्हें रुखसत करवा के हनीमून पर ले जाना चाहिए था। वो पछताने के अंदाज में बोला। अब तो कुछ नहीं हो सकता सर जी, 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। फातिमा ने शोक लहजे में कहा। क्यों, कुछ नहीं हो सकता? कहो तो तुर्की आके दिखा दूं। आ जाएं। वो हंसी। हंसो मत, ऐसा ना हो कि दीवाना सच में आ जाए। दीवाना? वो खिलखिलाई। निकाह के बाद गुजरे चंद दिनों में उसने जैसे बेसाख्त अंदाज में अपनी बेलौज मोहब्बत व चाहत का बेखुदी में इजहार किया था। उस इजहार ने फातिमा अब्दुर्रहमान के दिल को एक नाआशना और अछूते जज्बे से आशना कर दिया था। वो उसकी दिली हालत से बेखबर गुनगुना रहा था। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। उसकी दूध जैसी सफ़ेद और गुलाबी रंगत में मज़ीद सुर्खियां घुलने लगी थीं। फ़ोन पर भी उसे शर्म ने आ घिरा। फातिमा तो मजाक कर रही थी, मगर वो दीवाना सच में दीवाना था।
अब वो इस्तांबुल जाके उसे सरप्राइज देने वाला था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, आहल कर्दू, अबीर, जैन और नताशा समेत फिल्म की पूरी टीम शूटिंग के लिए तुर्की जाने को तैयार थी। मगर रवानगी से 4 घंटे पहले आहल कर्दू अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा बैठा था, जिसमें उसे टांगों पर खासी चोटें आई थीं। डॉक्टर ने 8-10 दिन तक मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा, सो सबकी सीटें कैंसिल हो गईं। उस वक्त वो टांग पर प्लस्तर चढ़ाए अपने बेड पर लेटा झुंझला रहा था, अपने आप को कोस रहा था। क्या ज़रूरत थी इतनी फास्ट ड्राइविंग की? अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो अब तक वो तुर्की पहुंचकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा चुका होता। फुरकान ने अब्दुल रहमान साहब के चौकीदार को रिश्वत देकर उसे इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि वो कितने अरसे के लिए तुर्की गई है, वहाँ कहाँ पे और किसके पास ठहरी है। आहल कर्दू से उसकी वापसी तक सब्र नहीं हो पा रहा था। वो जल्द से जल्द तुर्की पहुंच जाना चाहता था, मगर इसके लिए उसका अपने कदमों पर चलना ज़रूरी था। सर, अगर आप कहें तो मैं तुर्की चला जाता हूँ, उसको ढूंढ के आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा जब तक आप ठीक होकर वहां नहीं पहुंच जाते। फुरकान ने उसकी झुंझलाहट भरी बेकरारी को देखते हुए कहा था। वो आहल कर्दू से कुछ चेक्स पर साइन लेने आया था। हाँ, ये ठीक है, तुम फौरन सीट कंफर्म करवाओ अपनी, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ अपनी इंजरी के जल्द ही ठीक होने के लिए। खिलाफ तवक्को वो फौरन मान गया। फिर उसी शाम को फुरकान भी तुर्की के लिए रवाना हो गया। हाँ बोलो फराज, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? मिसाल शिरानी ने कॉल रिसीव करते ही बेताबी से पूछा। जी मैम, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर जल्दी बताओ ना, वो तेज लहजे में बोली। मेरी मालूमात के मुताबिक आहल कर्दू सर इस लड़की को हर सूरत अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने इसे अगवा भी किया, कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरदस्ती साइन भी करवाए, मगर वो लड़की किसी सूरत राजी नहीं हुई। फिर उन्होंने इसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहा, मगर वो उस पर भी नहीं मानी, बल्कि आहल कर्दू सर की बेइज्जती की और पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास आहल कर्दू सर की कॉल रिकॉर्डिंग्स है, अगर उन्होंने उसे मजीद तंग किया तो वो इन रिकॉर्डिंग्स को वायरल कर देगी। बस, या इसके अलावा कुछ? हाँ, इसके अलावा ये कि आहल कर्दू सर को जिद हो गई है, इसे हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को प्रपोज भी किया, मगर इस लड़की ने उन्हें इनकार कर दिया, बल्कि बुरी तरह बेइज्जती भी की। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन उन्होंने आपको कहते कहते रो दिया। अच्छा, तो उस दिन इस लड़की का गुस्सा भी मुझ पर निकाला था, वो सोचते हुए बड़बड़ाई। बात सुनो, उस लड़की ने कहा कि उसके मोबाइल में आहल कर्दू की कॉल रिकॉर्डिंग्स है ना? तुम ऐसा करो, किसी भी हाल में मुझे उस लड़की का फ़ोन चोरी करके दो। एक ख्याल कौंधे की तरह उसके दिमाग में लपका। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की तुर्की गई हुई है, यकीनन अपना मोबाइल भी साथ ले गई होगी। शिट, मिसाल शिरानी ने गुस्से से सोफे पर मुक्का मारा। वो जो इर्तज़ा की बात को मजाक समझ रही थी, दूसरे दिन उसे अपने रूबरू पाके हक्का बक्का रह गई। वो और मीविच नीली मस्जिद के करीब तारीखी ग्रैंड बाजार में शॉपिंग करने आई थीं। ये बाजार शॉपिंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, टूरिस्ट से भरा हुआ था। फातिमा दुकानों में सजी अशिया को दिलचस्पी से देख रही थी। उसे विंडो शॉपिंग का शौक था, यानी ऐसी शॉपिंग जो सिर्फ देखने की हद तक होती है। ये उसकी पुरानी आदत थी। शॉपिंग मॉल में जाती तक चीज़ों को पसंद करने या खरीदने के बजाय दिलचस्पी से देखती रहती। अब्दुर्रहमान साहब उसे टोकते, फातिमा कुछ पसंद करो। वो कहती, बाबा ये सब इन शीशे की खूबसूरत दुकानों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे पास ये चीज़ें ऐसे चमकती हुई नहीं दिखेंगी, इसलिए बस मुझे सिर्फ देखने दें। अब्दुर्रहमान साहब उसकी इस अजीबो गरीब लॉजिक पे हैरत से देख के रह जाते, फिर खुद ही उसके लिए शॉपिंग करते। सायरा रहमान साथ होती तो वो शॉपिंग में हेल्प करती। अब भी वो हस्बे आदत सजी हुई चीज़ों को सिर्फ देख के ही एंजॉय कर लेती, जो कि मीविच के पुरजोर इसरार न करती। चंद एक चीज़ें खरीदने के बाद वो दोनों साथ ही मौजूद एक कॉफ़ी शॉप में चली गईं। 20 मिनट बाद जब वो मीविच के साथ वहाँ से निकली तो इर्तज़ा को सामने देखकर शॉक्ड रह गई। ब्लू जीन्स वाइट शर्ट में उसका ऊंचा मजबूत सरापा नुमाया और खूबसूरत था। क्या हुआ, पहचान नहीं पा रही? मैं आपका वही शौहर नामदार हूँ जिसके साथ 11 दिन पहले आपका निकाह हुआ था, जिसको फरामोश करके आप अकेले अकेले यहाँ सैरे कर रही हैं। अब कम से कम सलाम का जवाब तो दे दो। उन्होंने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त करके कहा, आप यहाँ? वो अभी भी शदीद हैरत और इस्तजाब में मुब्तला थी। हाँ, कल तुमने ही तो कहा था कि आ जाऊं। उसने चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए कहा, मैंने तो मजाक में कहा था और मैं सच में आ गया। वो मुस्कराया,
और अब शौक से बाहर निकल आओ, तुम्हारी मेज़बान क्या सोच रही होगी। उसने करीब खड़ी मीविज की तरफ इशारा किया, जो उनकी बातें समझ तो नहीं रही थी, लेकिन उनके चेहरों के तासुरात पर गौर ज़रूर कर रही थी। इर्तज़ा के कहने पर उसे ख्याल आया तो तारुफ करवाने लगी। ये मीविज है, इसरा आंटी और हलूक अंकल की बेटी, और मीविज ये इर्तज़ा हैं। इतना कहकर खामोश हो गई। अधूरा इंट्रोडक्शन क्यों करवाया मेरा? तुम्हारा क्या लगता हूँ ये तो बताओ उसे। इर्तज़ा ने शोख लहजे में सरगोशी की। वो झींप गई और आहिस्तगी से बोली, उसे मालूम है। 1 मिनट, आपको ये कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ? अचानक ख्याल आया तो चौंक कर इस्तफसार करने लगी। मैंने बताया। इर्तज़ा के कुछ बोलने से पहले मीविज बोल पड़ी। फातिमा ने ये बात इंग्लिश में पूछी थी। तुमने कैसे? जब आप वॉशरूम अपना ड्रेस साफ करने गई थी, कॉफ़ी शॉप में उसके कपड़ों पे कॉफ़ी गिर गई थी, तब इनकी कॉल आई आपके मोबाइल पे, जो मैंने रिसीव की और इन्हें बता दिया कि आप मेरे साथ हैं और इस वक्त हम यहाँ कॉफ़ी शॉप में हैं, और मुझे आपको बताने से मना किए ताकि सरप्राइज़ दे सके। मीविज ने मज़े से बताया। फातिमा ने इर्तज़ा की तरफ देखा, वो कंधे उचका के मुस्कुरा दिया। आप एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहे हैं क्या? अपनी चेहरे पर टिकी उसकी नर्म गर्म निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए फातिमा ने इस्तफसार किया। नहीं, पहले होटल गया, रूम लिया, सामान रखा, फिर तुम्हें कॉल की, जो कि खुशकिस्मती से तुम्हारी मेज़बान ने अटेंड की, और मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देने का मौका मिल गया। आखिरी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। आप लोग ऐसे खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या कहीं बैठेंगे भी? मीविज के एहसास दिलाने पर उन्हें ख्याल आया कि वो काफ़ी देर से खड़े हैं। चलो यहीं साथ साथ घूम फिर लेते हैं। इर्तज़ा ने चलने के लिए कदम बढ़ाए। हाँ, नीली मस्जिद साथ है, वहाँ चलते हैं। मीविज ने फ़ौरन आइडिया दिया। हाँ, ये सही है। फातिमा भी एक्साइटेड हुई। आप पहले भी कभी तुर्की आए हैं क्या? चलते हुए उसने इर्तज़ा से पूछा। हाँ, 3 साल पहले यहाँ एक यूनिवर्सिटी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया था, मगर ज़्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिला था, ना किसी तारीख़ी मुकाम पे जा सका था। हाँ, अलबत्ता एक छोटी सी ज़मीनी जन्नत देखने का इत्तफ़ाक़ ज़रूर हुआ था, और मैं चाहूँगा कि अब तुम्हारे संग इस ज़मीनी जन्नत का नज़ारा करूँ। उसने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। वाओ, कहाँ पे है वो जन्नत? फातिमा ने इश्तियाक से पूछा, मगर उसके जवाब देने से पहले मीविज ने मुंह फुलाकर कहा, प्लीज़ आप लोग इंग्लिश में बात करें ना, ताकि मैं भी तो आपकी बातों में हिस्सा ले सकूं। वो दोनों बेख्तियार मुस्कुराए। ओके, अब हम आपके सामने उर्दू नहीं बोलेंगे डिटेल, क्योंकि नीली मस्जिद में मेरा तो पहला विजिट है। सो आप ऐसा करें, आप गाइड के फ़राइज़ सर अंजाम दें, मुझे मुकम्मल ब्रीफ करें नीली मस्जिद के बारे में। इर्तिज़ा के कहने पर वो फ़ौरन खुश हो गई। ओके, मैं आप लोगों की गाइड हूँ, अब आप लोग सिर्फ मुझे सुनेंगे। तो गाइज, हम नीली मस्जिद पहुँचने वाले हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं। वो रही ब्लू मॉस्क, मीविज ने किसी गाइड के ही अंदाज में कहा। ओह, मैं तो समझा था नीली मस्जिद नीले रंग की होगी, मगर ये नीली तो नहीं है। मस्जिद के करीब पहुंचकर इर्तिज़ा ने हैरत से कहा, उसने वाकई में यही समझा था। बाहर से नीली नहीं है, लेकिन जब आप इसको अंदर से देखेंगे तब आपको इसकी तस्मिया समझ में आएगी, क्योंकि अंदर से ये मुकम्मल नीले रंग की टाइल्स से मुज़य्यन है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, मगर इसका बैरूनी नहीं, सिर्फ अंदरूनी हिस्सा नीला है। फातिमा ने अपने स्कार्फ की पिन को सही से लगाते हुए कहा। गाइड मैं हूँ, सो मुझे बताने का मौका दिया जाए। मीविज ने सख्त एहतजाज किया। हाँ भाई, मैंने गाइड से पूछा था। आप चुप रहें, इर्तिज़ा ने मसनूई संजीदगी से कहा। ओहो, सॉरी, अब मैं नहीं बोलूँगी। फातिमा ने अपनी हंसी को होंठों में दबाया। मीविज फूले फूले गालों के साथ नाराज़गी भरा अंदाज दिखाती बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। फातिमा को बेसाख्ता उस पर प्यार आने लगा। ओके, फिर गौर से सुने, इस मस्जिद को इस्तांबुल की पहचान भी कहा जा सकता है। इस मस्जिद को सल्तनत उस्मानिया की फ़न तामीर का सबसे बड़ा शाहकार भी कहा जा सकता है। इस मस्जिद के अलावा हमारे मुल्क की सिर्फ दूसरी ऐसी मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं, और वो मस्जिद अदाना में है, जिसका नाम सबांजी सेंट्रल मॉस्क है। आइए अंदर चलते हैं, फिर साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन पहले इधर वज़ू कर लेते हैं। मीविज ने मस्जिद की मरकज़ी सीढ़ियों से पहले बनाए गए साफ़ और शफ़ाफ वज़ू खाने की तरफ इशारा किया। वज़ू से फारिग होकर वो तीनों बुलंद मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए।
मीविज किसी पेशावर गाइड के फराइज सर अंजाम दे रही थी। मस्जिद के वसी और अरीज अहाते में दाखिल हुए तो खूब चहल पहल थी। बड़ी तादाद में सयाह फोटोग्राफी में मसरूफ थे। जिन बेचारों को किसी की मदद हासिल नहीं थी तो वो सेल्फी से ही काम चला रहे थे। इर्तिजा ने जेब से मोबाइल निकाला और फातिमा के साथ एक खूबसूरत सेल्फी ली। मुझे दे, मैं आप लोगों की फ़ोटो लेती हूँ। मीविज ने आगे बढ़कर इर्तिजा से मोबाइल ले लिया और उनकी कई तस्वीरें बना डाली। अहाते के चारों अतराफ खूबसूरत गुंबज और उनको सहारा दिए मेहराबी सतून मस्जिद की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। मस्जिद के मरकजी हॉल के दोनों तरफ इंतज़ामिया के लोग मौजूद थे। ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम सयाहों की रहनुमाई के लिए यहाँ पर हैं। और वो जो टाइट जीन्स शर्ट्स पहने, ऊपर से चादरें, स्कार्फ लपेटे औरतें अंदरूनी हॉल में घूम रही हैं ना, ये गैर मुस्लिम हैं। इनको ये स्कार्फ चादरें यहाँ की इंतज़ामिया ही मस्जिद के वक़ार को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुहैया करती है। मीविज ने अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ते हुए बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इर्तिजा ने तारीफ की। अंदर दाखिल हुए तो इर्तिजा को इस ब्लू मॉस्क नाम की वजह समझ में आई। अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर नीले रंग की टाइल से आरस्ता था। ये नीला रंग खिड़कियों के शीशों से भी नजर आ रहा था, जिन पर नक्श निगारी की गई थी। हॉल के दरमियान में बेशुमार कम्हों से सजा बहुत बड़ा फानूस लोगों की तवज्जो खींच रहा था। ज्यादातर लोग वहां इबादत में मसरूफ थे। इर्तजा के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वो वहीं रुक गया, जबकि मीविज फातिमा को लेकर खवातीन वाले हिस्से से होती हुई आगे बने जंगले की तरफ बढ़ी। यहाँ पर भी गार्ड मौजूद थे, जो दौरान नमाज गैर मुस्लिम सयाहों को इस तरफ आने से रोकते थे। जंगले से पीछे लोग मस्जिद की खूबसूरती में खोए हुए थे। इस दौरान असर का वक्त हो गया था। उन तीनों ने वहीं नमाज अदा की। कुछ देर मस्जिद वहां गुजार के वो मस्जिद के करीबी सुल्तान अहमद पार्क में आ बैठे। वहां भी सयाहों का रश था। पार्क में खजूर के काफ़ी दरख्त थे। बीचों बीच एक वसी और अरीज फवारा मौजूद था, जिससे फूटता हुआ पानी इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। वहीं बैठे बैठे मीविज ने भूख का शोर मचाया, सो करीब ही वाक़या एक कैफ़े में चले गए। मेन्यू खालिस टर्किश डिशेस पर मुश्तमिल था। ऑर्डर मीविज ने किया। डोरम हल्की आंच पर बनी लजीज चिकन को रोटी में लपेटकर पेश किया जाता है और मोरा एक पाकिस्तानी पास्ता। खाने के बाद टर्की की मखसूस चाय पी गई। खाने के बाद ताज़ा दम होकर उन्होंने तकसीम स्क्वायर का रुख किया। वहाँ बहुत से कबूतरों के हॉल थे। कई सयाह उनको दाना डाल रहे थे। मीविज ने अपने बैग में से दाने बरामद किए और कबूतरों को इकट्ठा करने लगी। जब एक हॉल जमा होकर दाने चुगने लगा तो उसने फातिमा से कहा वो उनके दरमियान में जाकर उन्हें उड़ाए और खुद इस मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। बहुत खूबसूरत मंजर था ये। टॉप कैफे भी गए। मीविज ने फ़ोन करके अपनी माँ को बता दिया था कि फातिमा का हस्बैंड आया हुआ है, वो दोनों उसके साथ हैं और लेट आएंगी। यूं घूमते फिरते इशा का वक्त हो गया। वापसी पे इर्तिजा ने होटल जाना था, मगर मीविज ने नहीं जाने दिया। इसरा और उसका शौहर रात के खाने पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। इर्तिजा को उन्होंने खुले दिल से वेलकम किया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद इर्तिजा ने इजाज़त चाही। मीविज और इसरा आंटी ने उसे रुकने पर इसरार किया, मगर उसने इनकार किया और उन्हें खुदा हाफिज कहकर निकल आया। मगर जैसे ही बाहर निकला, हलूक अंकल मिल गए, जो खाने के बाद किसी ज़रूरी काम से बाहर गए थे। उन्होंने इर्तिजा को रोक लिया और इसरार करके अंदर ले आए। फातिमा और मीविज कमरे में बैठी कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी, सो उन्हें इसके वापस आने का पता नहीं चला। हलूक अंकल इर्तिजा को अपने कमरे में बिठाए देर तक पाकिस्तान और टर्किश सियासत पर गुफ्तशुनीद करते रहे। खासी देर बाद उन्होंने इसकी जान छोड़ी और कमरे का रास्ता दिखाया। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तारीकी ने इस्तकबाल किया। दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अंदाजे से बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे फानूसों और फैंसी ट्यूबलाइट्स की रोशनियों से कमरा जगमगा उठा। कमरे के वस्त में रखे बेड पर वो सीने तक कम्बल ओढ़े करवट लिए सो रही थी। चंद लम्हे बेड के नज़दीक खड़ा उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहा। वो रानाई और दिलरुबाई का हसीन पैकर उसकी नज़रों से बेखबर सो रही थी। वो आहिस्तगी से साइड पर लेट गया। नज़रें बार बार भटक कर उसके हसीन चेहरे की तरफ उठ रही थीं। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वक्त गुजारने और ध्यान बटाने की खातिर उसने बेड की साइड टेबल पर रखा अंग्रेज़ी मैगज़ीन उठा लिया। फातिमा नींद से करवट लेकर सीधी हुई। कमरे में फैली रोशनी की चकाचौंध ने इसकी आंखों पर तेज़ असर डाला। रोशनियों के असर से एकदम इसकी हिस्स बेदार हो गई। उसने हैरत से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। बेड पर अपने से थोड़े से फासले पर लेटे इर्तिजा को मैगज़ीन पढ़ते देखा तो बौखलाकर उठ बैठी। आप यहाँ?
پنک کاٹن کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں اس کا چہرہ معصومیت اور دلکشی لیے ہوئے اس حد تک جاذب نظر لگ رہا تھا کہ وہ متزلزل ہونے لگا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ آئی ایم یور ہسبینڈ ڈارلنگ۔ ارتضیٰ مسکرایا اور اٹھ کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھا۔ اس کے انداز پر وہ گھبرا گئی، بدحواس ہو کر اس کے بازوؤں کا حصار توڑا اور دوپٹہ اٹھا کر بیڈ سے اتر گئی۔ ارتضیٰ نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر اس کا گریز سمجھ میں آیا تو دلکش مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چوما۔ ایکچولی مجھے تمہارے ہلوک انکل نے روک لیا تھا، ورنہ میں تو جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے بات ہے، سونے کے لیے انہوں نے مجھے میری بیوی کے روم میں ہی بھیجنا تھا نا۔ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کمزور نفس کا انسان نہیں ہوں۔ جانتا ہوں تمہاری باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی میرے ساتھ، ابھی ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری۔ اب تم سو جاؤ، میں وہاں صوفے پر ایڈجسٹ کر لوں گا۔ بیڈ سے اٹھ کر سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے انداز کا برا منائے بغیر نرمی سے کہنے لگا۔ فاطمہ کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایکچولی گہری نیند میں تھی، اچانک آپ کو دیکھا تو اس نے شرمندہ سے انداز میں وضاحت دی۔ اٹس اوکے، اچھا یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ ارتضیٰ نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں صرف 3 دن کے لیے ترکی آیا ہوں۔ ان 3 دنوں میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل تمہارے ساتھ گزار کے انہیں ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر چاہت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عبد الرحمن انکل سے میں اجازت لے چکا، تمہیں ان کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بابا سے آپ نے کیا کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ فاطمہ نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہاں کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کا بہانہ کیا۔ یار چلو اب سوتے ہیں، پھر صبح سویرے نکلنا ہے۔ آپ وہاں سو سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ریئلی؟ کوئی اعتراض نہیں؟ جی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ بھی لائٹ آف کر کے دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ آپ کے لاڈلے صاحبزادے کن چکروں میں ہیں آج کل؟ ذرا معلوم تو کریں۔ چائے بناتے فائزہ سکندر علی خان سے مخاطب ہوئی۔ آپ بھی ماں ہیں تو آپ بھی خبر لے لیا کریں، انہوں نے اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ آپ کی مورل سپورٹ ہماری کمی پوری کر دیتی ہے۔ کوئی اہمیت ہے ماں کی ان کی نظر میں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے؟ مسکرا کر پوچھا۔ بس آپ یوں ہی مسکراتے رہیں اور میں اپنا خون جلاتی رہوں؟ ایک نوابزادہ ہینی مون پر پیرس گیا ہے، وہیں پر ہی بیوی کے گلے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا پتہ نہیں کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، رات رات بھر گھر سے غائب رہتا ہے۔ اور تیسرا یعنی سب کا استاد ابھی تک گرل فرینڈز کے چکروں میں الجھا رہتا ہے۔ شادی کی بات کروں تو صاف انکار، اوپر سے آئے روز کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے، پھر کئی دن میڈیا میں طوفان برپا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھا نہیں کسی لڑکی کو اس نے کہ اس کے لائیو شو میں تھپڑ مارا آیا؟ کتنے دنوں سے میڈیا میں چرچا ہو رہا ہے، ہر سوشل پلیٹ فارم پر وہ تھپڑ والی ویڈیو وائرل ہوئی، مگر میرے صاحبزادے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ خاصے غصے سے بولی، ارے چھوڑیں بیگم صاحبہ، ہمارے بیٹے سٹارز ہیں اور سٹارز تو ایسے کم کرتے رہتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں۔ پھر میڈیا والوں کی عادت ہے بات کا بتنگڑ بنا دینا، آپ دل پر مت لیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کبھی میری بات کو سیریس مت لینا۔ وہ جلے بھنے انداز میں حد نگاہ تک سبزے اور جنگلی خوب رنگ پھولوں کی بہتات، پہاڑوں سے گرتے جھرنے وہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ فاطمہ عبد الرحمن خوابناک نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی جینز کے اوپر ڈارک سرخ شیشوں والی شارٹ فراک پہنے وہ خود بھی سبزے کے درمیان کھلا ہوا کوئی سرخ پھول لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی محبت سے لبریز نگاہیں اس کے رخساروں کی سرخی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ نکاح کے 3 بولوں نے ارتضیٰ کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ اس کی نگاہوں سے چھلکتی عشق کی خماری اسے کنفیوز کیے جا رہی تھی۔ وہ پروانے کی طرح اس پر فدا تھا۔ فاطمہ اپنی قسمت پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ سرخ ریشمی دوپٹہ جس کے کناروں پر موتیوں اور شیشوں کا کام تھا، بار بار کندھوں سے پھسل رہا تھا۔ ریشمی براؤن بال کیچر میں مقید تھے۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے ساتھ استنبول شہر سے 3 کلومیٹر دور سواس نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں موجود تھی۔ یہ قصبہ نہیں تھا، گویا زمین پر ایک چھوٹی سی جنت تھی۔ ادھر دیکھیں کتنا حسین منظر ہے۔ اس نے سرخ پھولوں کے اوپر گھومتے رنگ برنگے ننھے منھے پنچھیوں کی طرف اشارہ کیا، جن کے دلکش پروں میں اس وقت خوبصورت قوس قزح تھی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا ان کے پروں سے زیادہ دلکش قوس قزح تو اس وقت اس کے اپنے چہرے پر تھی۔
آپ کی طرف دیکھنے سے فرصت ملے محترمہ تو کہیں اور دیکھو نا۔ ارتضا نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ جھنپ گئی۔ چہرے کی سرخی میں شرم کی لالی بھی شامل ہو گئی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اب ایسے تو لگتے نہیں تھے۔ وہ ہکلا گئی۔ ارتضا کے یہ انداز اسے سخت کنفیوز کر دیتا تھا۔ کیسی باتیں کرتا ہوں اور پہلے کیسا لگتا تھا؟ ارتضا نے اس کے چہرے پر پھیلے دلکش رنگوں کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ پزل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا، اس نے مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ پہلے آپ بہت ہی سخت، میرا مطلب ہے بہت ہی سنجیدہ قسم کے انسان لگتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہوں گے۔ انداز جھیپا جھیپا سا تھا۔ ارتضا ہنس پڑا۔ میں واقعی رومانٹک بالکل نہیں تھا، بس تمہاری محبت نے بنا دیا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ ویسے لگتا ہے شروع میں تمہیں میں پسند نہیں آیا تھا، ہے نا؟ آپ کو کون ناپسند کر سکتا ہے بھلا؟ یہ صحیح ہے کہ پہلے دن آپ نے بہت روڈلی بیہیو کیا تھا میرے ساتھ، بعد میں بھی ایک دو بار ڈانٹا بھی، لیکن آپ پھر بھی مجھے اچھے لگتے تھے۔ لیکن یہ پسندیدگی کوئی اور والی نہیں تھی، بس آپ کو بطور ٹیچر لائک کرتی تھی میں۔ وہ صاف کوئی سے بولی۔ اچھا، اب تو وہ والا پسند کرتی ہو نا؟ انداز شرارتی تھا۔ آپ کی جنت واقعی بہت خوبصورت ہے۔ فاطمہ نے سامنے وادی کی طرف اشارہ کر کے بات بدلنی چاہی۔ میری جنت تو میرے سامنے ہے اور واقعی بہت خوبصورت ہے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا کیچر اتار دیا۔ توبہ کریں، جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ جواباً ارتضا کا زوردار قہقہا اسی جنت میں گونج اٹھا جہاں وہ اس وقت بیٹھے تھے۔ سیل سکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تذبذب میں مبتلا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، ریسیو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بابا کسی اور نمبر سے کر رہے ہوں، کیونکہ نمبر پاکستان کا تھا۔ مجھے ریسیو کر لینا چاہیے۔ یہ نمبر بابا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، وہی ہوں گے۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کال اٹینڈ کرنے پر آمادہ کیا۔ ہیلو، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ دوسری جانب سے جو آواز سننے کو ملی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اتنے دنوں تک جو سکون رہا وہ ایک قدم سے ختم ہوتا محسوس ہوا۔ نمبر کیسے ملا، کہاں سے ملا، جیسے سوال پوچھنا بے سود تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں کچھ فاصلے پر بیٹھے ارتضا کی طرف اٹھیں، جو بڑی وارفتگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کی دل فریب مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جبکہ وہ ایک محتاط نظر اس پر ڈال کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی، جس پر دوسری طرف وہ آصب موجود تھا، جس سے جان چھڑوانے کے لیے بابا نے اسے یہاں ترکی بھیجا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کے لہجے میں خود بخود روکھائی اتر آئی۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگا ترکی جا کر مجھ سے پیچھا چھڑوا لوگی؟ میری پکڑ اتنی ڈھیلی نہیں ہے جو تم اتنی آسانی سے مجھ سے فرار حاصل کر لو۔ پچھلے 1.5 ماہ سے تم نے مجھے جس ذہنی اور دماغی خلفشار میں الجھا رکھا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا تم سے۔ بہت تذلیل کی ہے تم نے میری، بخشوں گا نہیں۔ تمہارے انکار سے میرے اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے جو تمہارے اقرار سے ہی بجھے گی۔ اب چاہے اقرار تم اپنی رضامندی سے کرو یا تم سے زبردستی کروایا جائے۔ اس کے لہجے میں ایسی گھرراہٹ تھی کہ وہ ایک دم ڈر کر فون بند کر گئی۔ اس کے تنفس میں بے ربط سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ رگو پے میں تیزی سے گردش کرتے خون میں پیدا ہونے والے ڈر اور گھبراہٹ کے تاثرات کو چہرے سے ہویدہ ہونے سے بمشکل روک سکی۔ کسی فرینڈ کی کال تھی؟ ارتضا اٹھ کر قریب آیا اور ہلکا سا مسکرا کر سرسری انداز میں پوچھا۔ جی، وہ بمشکل مسکرائی۔ ارتضا کو وہ ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اگرچہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر ارتضا کو پتہ چل جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ رخصتی سے پہلے وہ اپنے اور اس کے رشتے میں کسی قسم کی دراڑ نہیں چاہتی تھی۔ کوئی ایمرجنسی کال تھی کیا؟ خاصی ڈسٹرب ہو گئی ہو؟ وہ نفسیات کا پروفیسر تھا، چہرے پڑھنے کا ہنر اس سے آتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب سے بھانپ کیا تھا وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سرد موسم کے باوجود اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ خوف زدہ ہو کسی سے؟ لہجہ بہت گہرا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ پھر گھبرا کیوں نہیں ہو؟ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو گھبرا تو نہیں رہی، آپ کا وہم ہے۔ لہجے میں اعتماد لانے کی بھرپور کوشش کی۔
مجھے وہم نہیں ہو سکتا جس شخص کو ہم اپنی ضد سے بڑھ کر چاہیں اس کے جذبات، احساسات، کیفیات بھلا کس طرح ہماری آنکھوں سے ہمارے احساسات سے مخفی رہ سکتے ہیں، اور تم تو میرے دل میں دھڑکن کی طرح بستی ہو۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہوں تو دل پر امن کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے ایک ایک لفظ میں دیکھتے جذبات کی شکایتیں نہاں تھیں۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل کی سچائی بیان کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر چاہت اور دیوانگی پر فاطمہ عبد الرحمن کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ارے یہ آنسو کیوں؟ کوئی پریشانی ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو۔ وہ تڑپ ہی گیا۔ اس کے آنسو دیکھ کر بہت سہولت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں پر پھیلتے گرم آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا۔ نہیں، پریشانی کوئی نہیں، اور یہ پریشانی کی نہیں، خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ آنکھوں کے ساتھ لہجہ بھی بھیگا تھا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ تم ہو ہی اتنی اچھی، اتنی پیاری، چاہے جانے کے قابل۔ اس کے پاس آ کر بے حد نرمی اور اپنائیت سے گویا ہوا۔ بلو جینز، بلو ریڈ لائننگ شرٹ میں وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک چور مگر بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اس کی قربت کا احساس اس کے لباس کی پھوٹتی خوشبوؤں کی مہکاروں سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ارتضیٰ نے اس کا گلابی نازک سا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوگا، جس دن تمہارے ہاتھ میرے نام کی حنا سے مہکیں گے، ان پر میری محبتوں کا رنگ چڑھے گا۔ جذبات سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ وہ بری طرح جھینٹ گئی، سٹپٹا کر اپنا ہاتھ کھینچا اور گلاس وال کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ سواس نامی اسی چھوٹے سے علاقے کے ریسٹورنٹ کے کمرے میں موجود تھے۔ یہ ریسٹورنٹ اسپیشل سیاحوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ کھانے پینے کی سہولت کے ساتھ ساتھ رہائش کی سہولت بھی تھی۔ ہر کمرے، ہال بلکہ پورے ہوٹل میں باہر کے نظاروں کے لیے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے روم لیا مگر پورا دن وہ باہر اس حسین وادی میں گھومتے رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس آئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد انہیں یہاں سے واپس استنبول بذریعہ بس روانہ ہونا تھا۔ شام کا سرمئی آنچل ہر سو لہرانے لگا تھا، اور غروب ہوتے سورج کی دم توڑتی شفق کا منظر بہت خوبصورت مگر اداس لگ رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر شفاف شیشے سے چہرہ ٹکا کر ریسٹورنٹ کے احاطے میں مہکتے سرخ گلابوں اور گیندے کے جھومتے شگوفوں کو یکٹک دیکھنے لگی۔ اس کے اندر جیسے وادی اپنے سرسبز و شاداب وجود کی کسک جگانے لگی۔ ساری وادی اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سامنے تھی۔ ارد گرد کے پہاڑوں کی کوکھ سے گرتے جھرنے اور آبشار بے تحاشا حسن بکھیر رہا تھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے نا؟ ارتضیٰ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ جی بہت زیادہ، میرا دل چاہ رہا ہے میں ہمیشہ کے لیے یہاں رک جاؤں، وہ حسرت آمیز انداز میں بولی۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہاں ضرور آئیں گے اور بہت سارے دن رکیں گے، اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے چاہت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سچی؟ اس کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ بالکل، وہ مسکرایا۔ ابھی چل کر ڈنر کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈنر کے لیے اس کے ساتھ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ بلیو پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے وہ کھڑکی میں کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا۔ نیلے آسمان پر بے شمار چمکتے ستاروں کے جھرمٹ میں پوری تاریکیوں کا چاند اپنی آب و تاب سے نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ کھڑکی کے ٹیرس پر رکھے رات کی رانی کے پودوں سے آتی مہک سگریٹ کے دھوئیں میں ملغم ہو رہی تھی۔ اس نے منہ اور ناک سے دھواں نکالتے ہوئے چاند کو بغور دیکھا۔ دھیرے دھیرے چاند میں اس چہرے کا عکس ابھرنے لگا جس کا وہ بری طرح سے اسیر ہو گیا تھا۔ وہ چہرہ جو اس کا چین و قرار لوٹ گیا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑکنے لگی، اس کے شعلے بلند ہوتے گئے۔ وہ وحشت زدہ ہو کر دوسرا سگریٹ سلگایا اور اپنے اندر لگی آگ کا دھواں باہر نکالنے لگا۔ ایک عیاش اور بدماش شخص کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتی۔ اپنی پیشکش اپنی ہی جیسی کسی لڑکی کو کریں، برے مردوں کو بری عورتیں ہی زیب دیتی ہیں۔ چاند کے عکس میں جیسے گلابی ہونٹوں نے زہر اگلا اور اس کا روا اور دھاڑ دھاڑ جلنے لگا۔ کیا چاند کے عکس میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ وہ وحشتوں کے چکر میں بھٹکنے لگا۔ کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ دل میں خیال آیا مگر دماغ نے فوراً اس کی نفی کر ڈالی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عشق محبت جیسے کام سے فلموں میں ہی کر سکتا ہوں میں۔ بس
اسے پانا ہے، اپنی ضد پوری کرنی ہے، ٹھکرانے اور بات نہ ماننے کا بدلہ لینا ہے۔ صرف پاؤں کا زخم قدرے بہتر ہو چکا تھا، تاحال مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں گم وہ بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھا۔ فرقان ترکی پہنچ چکا تھا، مگر فاطمہ عبد الرحمن کا پتہ لگانے میں فی الحال کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ یوں تو آہل سکندر خان، ایسا وقت بھی آنا تھا تجھ پر؟ اس نے منہ سے ڈھیر سارا دھواں نکالتے ہوئے سوچا۔ زندگی میں بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے، ملک ملک کریا کریا گھوما تھا، کئی حسینہ و معجبینوں کے ساتھ معاشقے چلائے، مگر صرف ٹائم پاس کیا، دل بھرتے ہی راہیں الگ کر لیتا۔ مگر نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اسے پانے کے لیے دل اس حد تک مچل گیا تھا کہ وقت ہی صحیح مگر وہ اسے اپنی زندگی تک میں شامل کرنے تک کو تیار ہو گیا تھا۔ مگر وہ بڑی بے دردی سے اسے ٹھکرا گئی تھی، بلکہ اچھی خاصی تجہیز بھی کر گئی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن، تم نے مجھے برا مرد کہا ہے نا، اب میں تمہیں برا مرد بن کر دکھاؤں گا۔ اپنے لیے گڑھا خود کھودا ہے، اپنی بربادی کو خود دعوت دی ہے تم نے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے میرے انتقام لینے کا انداز بھی سطحی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی خوش بختی کو خود ٹھوکر ماری ہے، اب تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا، تم سے اپنا آپ منواؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ گہرا کش لے کر اس نے دھواں کھڑکی پر اس بے دردی سے پھینکا گویا وہ کھڑکی نہ ہو بلکہ فاطمہ عبد الرحمن کا چہرہ ہو۔ پورا دن اس چھوٹی سی جنت نظیر وادی میں گزار کر رات کو ہی وہ واپس استنبول پہنچے۔ ارتضیٰ اسے لے کر سیدھا ایلمیر ہوٹل آیا جہاں اس نے کمرہ لیا ہوا تھا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھی بے خبر سوئی فاطمہ پر پڑی۔ بلیک اور لال کلر کے بڑے بڑے پھولوں والے ڈھیلے ڈھالے سلیپنگ ڈریس میں ملبوس، ایک ہاتھ گال کے نیچے اور دوسرا بیڈ پر رکھے سوتے ہوئے، وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت، بہت ہی بھولا پن تھا۔ بلا شبہ خدا نے اسے خاصی فرصت سے بنایا تھا، چاند جیسا حسن تھا اس کا، روشن اور مغلوب کر دینے والا۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھتا رہا، پھر قدرے قریب ہو کر جھکا اور بے اختیار اس کے ماتھے کو چھو لیا۔ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے پسند تھی، پھر محبت ہوئی اور اب اسے عشق ہو چلا تھا فاطمہ عبد الرحمن سے۔ وہ صرف ارتضیٰ کی فاطمہ نہیں بلکہ متاع فاطمہ بن چکی تھی۔ کئی پل گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اٹھا، آہستہ سے کھڑکی کھولی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پھوار سی برس رہی تھی، ساتھ ہی تیز ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ آج کے پروگرام میں لفٹ چیئر اور کروز شپ کے ذریعے باسفورس ٹور میں شامل تھا، جس کی بکنگ وہ رات کو ہی کروا چکا تھا۔ شاور لے کر اور چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا، تب تک فاطمہ بھی جاگ چکی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور خود پر پرفیوم کا سپرے کرنے لگا۔ بابا سے فون پر بات کرتے ہوئے وہ کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بلو جینز، ریڈ شرٹ میں اپنے مضبوط دراز قد سراپا سمیت وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری تھی، سرمستی تھی، بہت خوش لگ رہا تھا۔ اب وہ پرفیوم رکھ کر بال بنانے لگا۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کی چوری پکڑ چکا تھا، تبھی ہونٹوں پر نامحسوس طریقے سے مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے چوری سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آپ کا اپنا ہوں، بلا جھجک دیکھیں۔ بائی دی وے کیسا لگ رہا ہوں بتاؤ نا۔ فاطمہ نے فون بند کیا تو وہ عین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شوخی سے بولا۔ اس کی نگاہیں وارفتگی شوق سے اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھیں۔ لباس سے پھوٹتی دلاویز مہک سانسوں کی گرمی انگارے بن کر اس کی نس نس میں اتر گئی۔ جسم کا تمام خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ گھبراہٹ اور نروسنس نے اس کے حسن کو انوکھی جلا بخشی۔ مجھے شاور لینا ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، بٹ یہ تو بتاتی جاؤ ناشتے میں کیا آرڈر کروں؟ مسکرا کر پوچھا۔ اس کی گھبراہٹ اسے لطف دے رہی تھی۔ جو آپ کا دل چاہے، وہ بیگ میں سے اپنا ڈریس نکالتے ہوئے بولی۔ میرے دل کا تو مت ہی کہو، یہ کیا کیا چاہتا ہے، فی الحال بتا نہیں سکتا۔ وہ شوخی سے بولا تو وہ جھیمک گئی اور ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے انٹرکام پر آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ باہر نکلے تو اب تک آسمان کلیئر ہو چکا تھا، تاہم بارش سے ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ صبح ہونے والی بارش سے استنبول نکھر گیا تھا۔
डार्क आतिशी गुलाबी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट विद दुपट्टे और ब्लैक जीन्स में एक अजीब सा निखार उसके साफ शफाफ चेहरे पर बिखरा हुआ था। बाल उसने इर्तिजा की फरमाइश पर खुले छोड़ दिए थे। पाँव में नफीस से गुलाबी रंग के लेडीज डॉगर्स थे। दुपट्टा कंधों पर फैलाए वो खासी प्यारी लग रही थी। इर्तिजा उसे सराहना चाहता था, उसकी तारीफ करना चाहता था, मगर फिर उसके नर्वस हो जाने, घबरा जाने के ख्याल से खामोश हो गया। क्रूज शिप तक पहुंचने के लिए उन्हें बस पकड़नी पड़ी, जिसमें और लोग भी सवार थे। फातिमा खिड़की वाली साइड पर बैठी बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर रही थी। साथ बैठे इर्तिजा का ध्यान बाहर के नज़ारों पर कम और उस पर ज्यादा था। वो वक्फे वक्फे से खुद पर उठती वो शौक निगाहों से वाकिफ थी, मगर इग्नोर किए बाहर के नज़ारों में खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। कल का दिन उनका बहुत ही खूबसूरत गुजरा था। आज के दिन को वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था। बस गोल्डन हॉर्न के अतातुर्क ब्रिज पर दाईं तरफ आकर रुक गई और तमाम मुसाफिरों को वहीं पर उतार गई। और भी कई बसें वहां पर खड़ी थीं। एक साइड पर जहाज़ों के खड़े होने का प्लेटफॉर्म था और दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा पार्क था, जिसमें लोगों की काफ़ी चहल पहल थी। कुछ क्रूज शिप वहां पर खड़े हुए थे। फातिमा को पानी से खौफ आता था। क्रूज पर सवार होने के लिए छोटी सी सीढ़ी लगी हुई थी। पहले इर्तिजा सवार हुआ। आखिरी स्टेप पर पहुंचकर वो मुड़ा और फातिमा की तरफ हाथ बढ़ाया, जो खौफजदा निगाहों से सीढ़ी से नीचे समंदर के गहरे पानी को देख रही थी। उसके चेहरे पर फैले खौफ के असरात देखकर वो 2 स्टेप मजीद पीछे आया, क्योंकि फातिमा का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था, जबकि पीछे लोग इंतजार में खड़े थे। इर्तिजा ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा और उसके डर को नज़रअंदाज किए क्रूज पर ले आया। चूंकि डबल डेकर क्रूज था, नीचे वाले पोर्शन में टेबल चेयर लगी हुई थी। इर्तिजा ने ऊपर वाले पोर्शन का इंतखाब किया। खुले आसमान के नीचे समंदर का नज़ारा करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर भी चेयर्स टेबल्स मौजूद थीं। कई लोग वहां टेबल्स के गिर्द बैठे नज़ारा करने के साथ साथ आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे। ज़्यादातर कपल्स ही थे। वो दोनों भी एक कोने वाली टेबल के गिर्द जा बैठे। जैसे ही क्रूज ने चलना शुरू किया, हवा तेज़ होती गई और ठंड इतनी कि हड्डियों में उतरने लगी। इर्तिजा उसे वहीं बिठा के नीचे वाले पोर्शन के छोटे से लगे रूम जहां मुसाफिरों के बैग जमा थे में आ गया। अपने साथ लाए छोटे से बैग से, जिसमें उसके और फातिमा के कुछ गर्म कपड़े थे, एक ऊनी टोपी निकालकर पहनी, दूसरी ऊनी टोपी और एक गर्म जैकेट निकालकर ऊपर गया और दोनों चीज़ें उसे पहना दी। क्रूज अभी गोल्डन हॉर्न में ही सफ़र कर रहा था। उसका रुख बॉस्फोरस की तरफ था। क्रूज पर एक साहब माइक पर आसपास की चीज़ों के बारे में मुसाफिरों को ब्रीफ करते हुए गाइड के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। फातिमा इर्तिजा के मोबाइल से समंदर की वीडियो बना रही थी। चेहरे पर हल्के हल्के डर के साथ एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही थी। इर्तिजा की तवज्जो समंदर के नज़ारों पर कम, उस पर ज़्यादा थी। फातिमा का चेहरा सर्दी की वजह से बिल्कुल सुर्ख था। ऊनी टोपी पहने जिसमें से बालों की लटें निकलकर चेहरे को चूम रही थी। हाथ में मोबाइल पकड़े एक्साइटमेंट में समंदर की वीडियो बनाते वो इर्तिजा को किसी और देश की भटकी हुई शहजादी लग रही थी। बॉस्फोरस में दाखिल होने से पहले गाइड ने माइक पर मुसाफिरों को दाईं तरफ बनी एक मस्जिद के बारे में आगाह करते हुए कहा, ये सुलेमानिया मस्जिद है। तमाम मुसाफिर मस्जिद की तरफ मुतवज्जा हो गए। समंदर की वीडियो बनाती फातिमा भी चौंकी। मस्जिद की तरफ देखकर वो जोश भरे अंदाज में इर्तिजा को बताने लगी, आपको पता ये तुर्की की सबसे शानदार मस्जिद है। यहाँ मैं बचपन में मॉम और बाबा के साथ 2-3 बार आ चुकी हूँ। जबकि इर्तिजा उसकी बात से ज्यादा उसके चेहरे की चमक को दिलचस्पी से देखने लगा, जो बताते वक्त मौजूद थी। मस्जिद देखने चलेंगे? मस्जिद से नजरें हटाकर वो उसकी तरफ देखकर इस्तिफसार करने लगी। नहीं, अब की बार तो वक्त नहीं, पर आई प्रॉमिस 6 माह बाद जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो मस्जिद देखने ज़रूर चलेंगे। ओके, फिर जो बाईं तरफ टावर नज़र आ रहा है ना, ये गलता टावर है। यहाँ की आइकॉनिक बिल्डिंग है। नेक्स्ट टाइम ये भी देखेंगे और कपादोकिया भी जाएंगे। बल्कि वो तमाम जगह जो आपके टूर में रह गई हैं, सब की सब देखेंगे। वो प्रोग्राम तरतीब देने लगी। ओके, ज़रूर, वो दिलकशी से मुस्कुराया।